Bonjour tout le monde, j'espère que tout le monde va bien. Aujourd'hui, on va faire un gâteau qui s'appelle mouscouchou. Donc, restez avec moi, vous allez tout comprendre parce que je vais parler en arabe et en français. Donc, ne partez pas en courant quand vous m'entendez parler en arabe. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن شاء الله تكونوا كاملين بخير وبصحة جيدة ان شاء الله. الزول ما عرف لا كنت تيجي كويدي التفارون دي لاشينا جينو اما ذي ثمورثا ما ذي غربا ان شاء الله هاتي يمتكم بخير مخدم مثل وشو تنخد. Aujourd'hui on va faire un gâteau qui est mouscouchou avec ces ingrédients qui se trouvent dans chaque maison. C'est des recettes tradition. هذه جبت لكم اليوم موسكوتشو بمقادير اقتصادية موجودة في كل بيت. ونبداو على بركة الله. بصح قبل ما نبدا خديت المول ديالي، خديت المول صغير خاطش ما بغيتش ندير je ne veux pas faire un gros gâteau avec un gros moule. On n'est que 3 personnes, donc j'utilise ce petit moule que j'ai utilisé une seule fois dans ma vie. Je l'ai utilisé une seule fois. Alors j'ai tout mis du beurre à l'intérieur pour faciliter le démoulage du gâteau. Voilà, خديت هذاك المول صغير باش نديرو فيه الجاتو المسكوتشو ديالنا، ودرت له البور داخل الزبده داخل باش يسهلنا في النزول. سينو انتوما تقدروا ديروا المول كبير كيما هذا نورمالمون. نخليكم المقادير تحت صندوق الوصف بالمقادير اللي تجي على المول الكبيره. Donc je répète en français, je vous laisse en dessous de la description les ingrédients pour faire dans un gros moule, un gâteau dans un gros moule. Par contre pour l'instant moi je vais dicter dire les ingrédients pour le petit moule. Voilà. Donc, avant de commencer, je vous dirai les ingrédients que j'ai préparés pour le petit moule. Alors, je prends نص علبة السكر parce qu'aujourd'hui on va mesurer avec ce pot de yaourt. Il n'y a pas de tasse, il n'y a pas de verre. J'ai tout mesuré avec ce pot de yaourt. Donc j'ai mesuré la moitié sucre, la moitié lait, la moitié huile, et je vais utiliser la moitié de yaourt, soit nature, soit parfumé. Moi j'utilise le yaourt, la moitié de yaourt à la fraise. Vous pouvez utiliser n'importe quel yaourt. Et je vais utiliser pour mon petit moule, bien sûr, un sachet levure خميرة الحلوى, levure chimique, un sachet sucre vanillé, sachet vanillé, وزوج بيض, جلجلان, زوج بيض, واثنين علبة ونص farina, deux boîtes et demi la farine. Je laisse les ingrédients في الصندوق الوصف تحت في les inscriptions en dessous de ma recette. Vous trouverez les ingrédients. نبدأ على بركة الله. J'ai allumé le four. Il faut qu'il reste chaud. On commence. Donc, avant de commencer, je prends mon moule. Je mets dedans ça s'appelle comment ça? Les sésames au fond du moule.
Mais chacun il fait ce qu'il veut. Moi, je veux le faire, j'aimerais bien le faire. Et ben, je le fais. Après vous, vous pouvez le faire ou vous pouvez ne pas le faire. Voilà, j'ai mis ça. Je vais tout tourner à l'intérieur du moule. Il dit le gâteau joli. Voilà. Voilà, voilà. Je vais tout essayer de le mettre jusqu'au bout, là. Voilà, voilà. Hop. Elle est tombée. Nettoyer. J'ai nettoyé le djildjilan que j'ai fait tomber. Le sésame que j'ai fait tomber. Alors, on commence à la baraketillah. Le sucre. Et الزيت والحليب والنص تاع ياغورت. ناخذ اون كويير ندير النص غير النص. Je vais mettre la moitié de ce pot de yaourt, comme on a mesuré avec le pot de yaourt. Donc j'utilise la moitié. On mélange. La vanille, bien sûr, on va le mettre sur la farine. La vanille toujours sur la farine. On mélange. On mélange bien. Après, il ne faut pas oublier la vanille. La vanille. Mélange bien. Je vais utiliser la farine. مازال نخلطو ونزيد الفرينه. مازال ما خلصتش الفارين ديالي. ما بغيتش نعطلكم، ما بغيتش. خلصت الفرينه ديالي. انا درت 2 عبار تاع ياغورت ونص. بصح كما قلت لكم نخليكم في الصندوق الوصف المقادير ان غرون هذاك تاع الجاتو. البلا تاع الجاتو هذاك الكبير. فوالا تجي سايله هكا، شفتوها؟ فوالا تجي سايله. الوغ تاخذي الجاتو تمرحيها هكا بيدك، نيمبورت كيل جاتو نيمبورت، وتزيدي لها ملعقه صغيره تاع كاكاو امير ولا هذاك مسكر، وتديري شويه لا كانيل اذا بغيتو. كاينين اللي ما يحبوش، بصح انا نحب لا كانيل سواء في لا طارت ولا في نيمبورت في الديسير. فوالا غير شويه تاع لا كانيل. هذا ما يبانش نورمالمون كي يكون في الجاتو. انا نحب نزيد شويه، نحب بزاف لا كانيل في الديسير. فوالا زدت شويه. واش ندير؟ فوالا نروحو نسكبو هذاك. on va mettre le gâteau à l'intérieur. بسم الله بسم الله. فوالا نحبس وندير نمشيها وندير هذاك الجاتو فوق هذاك المخلوط. dessus on va mettre un petit peu de gâteau dessus.
فوالا. ابخي تجي الجاتو هادي مليحه، مسيوتشو هذاك يجي مليح رائع، بلا كولو هذاك بال لي زانغريديون هذاك تاع الجاتو ولا وشويه تاع كاكاو ولا كانيل. فوالا. ونسكب encore. On va ajouter un tout petit peu. واش درت ما لازمش ندير هكا، لازم ندور. فوالا. on tourne voilà. on tourne. ندير اللي لازم نديرو وين نشوف ما كاش. فوالا. فوالا. هوب ونمشي هكا. شوفوا على باليش واش تشوفوا ولا ما تشوفوش. نزيدو شويه باش نغطي كاع هذاك الجاتو. كيما يقولوا اليد واحد ما يقدرش يصفق، فهمتوا؟ لازم التروازيام يد. ونزيد الجاتو ان شاء الله تجي مليحه. هذا مكان باسكو دي فوا تديري حاجه ما يجيش مليح، بصح واش تحبوا سا ديبون لي جور. نديرو حاجه نقولوا يجي مليح ما يجيش مليح، ونهار اللي نقولوا يجي ما يجيش مليح يجي مليح. فوالا. اون كونتينيو بيد، خاطش يد هذا ما يعرفش يخدم بزاف. دركا نديه كاع ندخلو كاع الداخل. نقطع باش نقدر. دخلته كاع هنا. شوفوه نخليه في الفور حتى يطلع يدوبل لو فوليوم. لا الفور راه ساخن وندخلوه وكي يطيب. بصح قبل ما تخرجوه لازم تدخلوا الكيس الداخل، سكينه الداخل pour voir s'il est cuit à l'intérieur. Vous allez pénétrer le bout du couteau à l'intérieur. Si le couteau sort sec, c'est que le gâteau est cuit. Alors كيما قلت دخلوا السكينه الداخل. كي تطلع هذيك السكينه سيك ماشي مويي، ça veut dire الجاتو طاب. هيا ندخلوه ومن بعد تشوفوه. ها حنا جينا الجاتو ديالنا طاب، خرجناه من الفور. اون فا نقلبوه ان شاء الله يتقلب. الوغ ان شاء الله يتقلب. attendez je vais prendre un go. ان شاء الله يتقلب. mais c'est pas pratique avec un go. On va le renverser comme ça parce que c'est pas pratique avec un go. Bismillah. Bismillah. Alors. يخرج وقيله.
والله العظيم جا شوفوا مليح 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 خرج. Franchement, il est beau, hein. Regardez. Regardez comment il est. Il est mou, bien cuit. On le coupe. Je prends le couteau comme il est le manchara. On le coupe. On verra. 1 minute. نقطع الجاتو ديالنا. On verra comment il est à l'intérieur. ماشي غير من l'extérieur. بسم الله. اوه هش 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 هش. Voilà. Hop. La cuillère. كيفاش جا هاو الكاتو ديالنا كيفاش جا من الداخل. فوالا ها هو كيفاش جا من الداخل. شوفوه فوالا عنده الشوكولا. شوفوا شفتوه. ان شاء الله تعجبكم هذه الوصفه. فوالا جربوه ديروه في الدار. جربوا هذاك المسكوتشو ان بو سبيسيال. وكما وعدتكم نخليوكم لي زانغريديون للمول هذاك الكبير بور لو غرو مول تحت صندوق الوصف. في صندوق الوصف dans la description vous allez trouver les ingrédients du gâteau muscucho pour le gros moule. Parce que là j'ai utilisé le petit moule. Merci de m'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à bientôt. Au revoir.